Mayong udto Luzon, Visayas ug Mindanao. Oras nato karong udtuha mga ka-angel, alas 12:21 na sa kaudtuhon. Manag-uban kita mga ka-angel sulod sa usa ka oras. So karon nakasugod man kita og alas 12:21. So matapos usab kita hantod 1:30 sa hapon. Mayong udto dakbayan sa Cagayan de Oro. Mayong udto usab sa tanang katawhan dinhi sa dakbayan ug sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa ngalan sa kinatibok ang pwersa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services, nga gipangunahan sa atong station manager nga si Roskia Chondinia ug sa atong station director nga si Ryan Sericol Molo, sa atong chief reporter nga si Sir Tong Virgilio Sambas, labi na gyud sa ato ang news writer nga si Sir Sin Sulugan. Nangod usab sa kuang mga kaubanan nga mga reporters nga sila si Sir Edgar Ferolino, Ma'am Gemma Rayos Ubasa, Sir Efren Solucia, Ma'am Annie V. Acala, Sir Jerry Bilar, Ma'am Erfi Grande Diha sa Damulog, Bukidnon, ug usab kay J. Ferolino Gatmin diha sa Valencia, Bukidnon. Nakita karon mga ka-angel sa door 9 na balhin ang ato ang station na dinhi sa door 9. Second floor, Pedro Tarok Pactol Building. Pero mao ra gyapon nga building mga ka-angel. So atong niagi dito kami sa door 4. So karon ibalhin kami sa door 9 diri sa second floor, Pedro Tarok Pactol Building. So oras karon sa Pilipinas alas 12:23 na sa kaudtuhan. Ano sa biyahe sa 80 ka barangay nga naglangkob dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Labi na gyud sa duha ka component city nga mao ang El Salvador City ug ang Hingoog City. So ako na usab ang makig-uban kaninyo mga ka-angel. Ako si Girly Saladaga Bustillo. Numero 10, Girly Saladaga Bustillo. Makig-uban ako kaninyo mga ka-angel kada Sabado sa udto alas 12 hantod 1:00. So karon na late man kita mga ka-angel, pasensya kayo. Alas 12:20 na ako nakasulod hantod kita sa hantod mahuman kining balita sa udto karong udtuha. Padayon kita mga ka-angel alang sa ato ang mga balita karong udtuha. Alang sa ato ang balitang lokal. Norman Index Crime mi-drop og 7.24% matod pa sa Pruten. Sa ikaduhang balitang lokal, magnitude 7.2 nga linog sa Davao Occidental ang epicenter. Alang sa ato ang uluhan sa tong balitang nasyonal, PBBM og US VP Kamala Harris nagmeeting Economic og Defense Cooperation sa duha ka nasud gihisgutan. Alang usab sa uluhan sa tong balitang international, Prime Minister Pedro Sanchez sa Spain subling napili. Og sa uluhan sa tong balitang espesyal, ikawalo ka batch sa repatriated OFW gikan sa Israel nakatakdang moabot karong adlaw. Og sa uluhan sa tong balitang sports, Ascals wala nakapurma sa Vietnam 2-0. Usab sa atong uluhan sa balitang espesyal, babayi sa Nigeria nga mihimo og wig nga dunay katason nga 1,000 feet giila sa Guinness World Record. Og sa uluhan sa atong balitang showbiz, US rapper Snoop Dogg nagdesisyon nga iundang na ang pagsigarilyo. Mao kadto ang naglangkob sa atong uluhan sa atong balita karong udtuha mga ka-angel. Namati usab kita mga ka-angel, live kita sa 106.0 News and Music FM. So mayong udto sa mga naka tutok karon sa ato ang live sa 10.6
106.0 News and Music FM. Daghang salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw kanako mga ka-angel. Dako kayong pahisubo sa pamilya, no? Pamilya ni Billy Kid Ausa, Doa former Kapitan Billy Kid Ausa, at linamon kay na disgrasya sila uban sa iyang girlfriend. Kaganiha pa lang mga ka-angel, mga isa na ka oras ang nilabay. Datong kinabuhay mga ka-angel, dili gud ay matag na. So karong adlaw pag yun di ay birthday usab ni former Kapitan Billy Kid Ausa. Dako kayong pahisubo gikan sa Angel Broadcasting online streaming services na ipangunahan sa mong station manager na si Roskia Chundinia. Ay mo to sa biyay sa ako ang mga kaubanan dinhi. Si Ma'am Gima Rayos Ubasa, uban usab kay sa amo ang na-interview na mo ganiyang buntag mga ka-angels sa Mommy at Home na si Ma'am Lea D. Remolado. Okay. Daghang kayong salamat Ma'am Lea D. Remolado sa imong paghatag og higayon sa imong pag-anhi diri sa among station aron nga mahisgutan ang about sa Children's Month, buwan sa mga bata karong bulan na November. Ang tema, Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring the Right Life for All. Dili pa kita mo padayon mga ka-angel ato sa ngaylabay sa Pikas Lawak alang sa dugang mga pahinumdom. Stand by mga ka-angel. Nagpakita ka ba og cleaning solution? Ani ana ang Feroclean products nga gigaba sa Ferolino Marketing nga gipanagyahan ni Edgar Ferolino. Introducing Feroclean products, ana sila Feroclean dishwashing liquid, fabric conditioner, Ferox Place Blanch, car shampoo with wax, detergent liquid and powder, tiles and toilet bowl cleaners, og Feroclean hand soap. Most effective, most affordable. Pampaganaba sa pagkaon kon appetizer ang imong gipagita, sulay ang sukang pinasarap ni Biboy. Kini kay organic pure tuba nga ginama sa Ferolino Marketing. Tilawi di ba makuratan ka sa kalami? Once tasted, always wanted. A product of Ferolino Marketing, gawang Pilipino para sa pamilyang Pilipino sa presyong maka-Pilipino og mapalit mismo sa Angel Broadcasting Studio og matawagan sa cellphone number 0905-1612-006 og 0955-4681-376. Evening with God's Presence oban ni Reverend Pastor Fernando Casas og ni Pastora Alili Casas sa Science Assembly of God Church sa Barangay Bugu, Cagayan de Oro City. Makakita og badungog diri lang sa Angel Broadcasting News Online matag Biyernes alas 7 hangtod sa alas 8 sa gabi. Evening with God's Presence. Ang bahaging ito hatid sa atin ng Feroclean Fabric Conditioner at Feroclean Pet Shampoo, distributed by Ferolino Marketing. Sa panahon na to karon ang mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tag sa mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Og alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-angel. Og alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangitaalang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot ang mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko og makaingon kag lami abay.
Gusto mo bang magtrabaho sa abroad isip usa ka domestic helper? Panwala ka ikagasto, dili na ka na problema. Ang Legacy Human Resource International Incorporated nagkinahanglan karon og dugang mga domestic helper nga dunay edad 24 anyos ngadto sa 42 anyos alang sa mga first timer. 24 anyos naman ngadto sa 45 anyos alang sa mga ex-abroad. Libre ang tanang gastuhon gikan sa imong pag-apply, pag-training, paingon sa Manila, hangtod nga ikaw makaabot sa imong employer gawas sa nasod. Ang Legacy Human Resource International Incorporated nagkinahanglan usab og mga rehistrado og mga kwalipikadong mga nurse alang sa nagkalain-laing lugar gawas sa nasod. Legacy Human Resource International Incorporated may mo sila matawagan sa numero 8376-0787 o sa cellphone number 0905-7751-287. Legacy Human Resource International Incorporated, ang tubag sa imong pangandoy na makapagtrabaho gawas sa nasod. Okay, balik na usab kita mga ka-angel. Ato sa nga pagabasahon ang mga mensahe dito sa naghatag og mensahe ni Surgeon Mahorinos. Mayong udto kanimo diha, Surgeon. Usab ni Ma'am Letty sa Mayla, mayong udto usab. Matod pa ni Surgeon Mahorinos, mayong udto Angel Girly. Nabalita nimo Angel Girly nga si dati barangay Captain Ausa na disgrasya sa Linamon sa Iligan. Unsa may update? Okay, Angel Jen, ang update is nadako kayong pahisubo nato sa ilang pamilya tungod kay dead on arrival kini Sir Jen. Dito kini nahitabo sa dito sa Linamon, Lanao del Norte. Ano siya ang pinakaunang barangay sa Lanao, ang Linamon. So dili na siya kuan sa sulod sa Iligan. Shout out ko ni Uncle Ross, Uncle Edgar, Angel Gemma, Angel Ate Jam, Angel Tutong Sambas, Angel Ryan, Angel J og sa tanan viewers. May udto sab sa atong kauban karon nga si Sir Ayan Philip Sia. Na nakabisita siya nato karon udto no. Ayan, kayong salamat Sir Ayan. Parayan kita mga ka-angel alang sa ato ang balita sa udto. Alang sa atong balitang lokal, ikalipay ni Pro-10 Regional Director Police Brigadier General Ricardo G. Layog Jr. sa significant reduction sa index crime rate sa rehiyon. Migawa sa data nga nasa 7.24% ang pag-decrease sa index crime sa unang bulan sa Regional Director sa Pro-10 sa bulan sa Oktubre 2023 kumpara sa nakalabaying bulan. Dunay total index crime nga 152 ka kaso sa Setyembre 2023 samtang ang Pro-10 dunay na-record nga significant improvement sa 141 ka total index sa crime sa Oktubre 2023. Bisan ang theft, physical injuries o rape ang gila nga top 3 nga krimen nga dunay pinakataas nga kaso nga na-report sa rehiyon. Apan nagpakita nga dunay pag-ubos sa kaso. Ang pag-ubos sa kaso sa crime rates o sa karesulta sa hiniusang paningkamot sa law enforcement agencies ug suporta sa komunidad. Apan sa crime clearance efficiency nagpakita nga dunay pag-ubos sa kumpara sa nakalabayng bulan ubos sa DOJ Department Circular Number 020 Series of 2023 cases nga na-cover sa guidelines nga mopailawom pa sa case build-up sa dili pa ma-elevate ngadto sa preliminary investigation Alang sa atong ikaduhang balitang lokal, ang Davao Occidental ang epicenter sa linog kung man nakatala kini og magnitude 7.2. Samtang sa pinakaulahi nga na-record, kini ang mga musunod. Intensity 8, Glan, Sarangani, General Santos City, South Cotabato.
Intensity 5, Matanaw, Davao del Sur. Maasim, Malapatan, Sarangani. Lake Cebu, Tampakan, Pulumulok, Banga, South Cotabato. Intensity 4, Idapawan City, Cotabato. Magsaysay, Davao City, Davao del Sur. Don Marcelino, Jose Abad Santos. Davao Occidental, Kiamba, Maitom. Sarangani, Norala, Tantangan. South Cotabato, President Quirino. Libak, Isulan, Esperanza. Colombio, Calamansig, Sultan Kudarat. Sa pinakaulahi nga monitor sa Southern Mindanao, tunay nakabsa na sa kinabuhi ug daghan sad ang gidala sa ospital. Dili pa kita mo padayon mga ka-angel ato sa nga dawaton. Ang kaubanan nato sa gawas, ang mga angel ay mata ng bayan. Balita ni sa atong chief reporter Sir Totong Berhelio Sambas, matod pa sa iyang headlines, usa ka babae nga security gihulga nga patyon. Sir Tong, sa imo ang report, please come in. Di bati gyud in town kini sa kahadlok og gireklamo sa kapulisan kining usa ka gwardiya nga babae human kini siya nidangop og nagpakitabang sa kapulisan human kini siya gihulga sa iyang kauban nga tarbahante diya sa may iyang gigwardiyahan sa construction di nahimutang diya sa Coastal Road ning Dakbayan sa Cagayan de Oro. Say-say sa maong reklamante nga gwardiya nga mailalamang sa pangalan nga si Mary Ann gibudya nga matud pa samtang kini siya nag-duty diya sa naasoy nga construction sawa pa maong insidente duna kini sila panaglalis nag-ergo kini sa usa ka tarbahante nga lalaki apan gikasakit sa maong tarbahante nga lalaki og pagkita nila atong hikayuna nagkanayon sa mga pulong nga gamay ra kay kining kutsilyo basin mapatay ta ka bawi hinungdan nga didali in town kini sa pag-report sa kapulisan aron kini mahatagan og aksyon sa iyang paghulga gumikan sa iyang kahadlok kay lagi nga gihulga nga siya pagabatyon. So ang kaso usab karon gihatagan usab sa management kung tag-iya sa maong construction nga sila pagahusayon. Motong report kalimbigitan sa usa ka gwardiya nga babae nga gihulga sa iyang kauban nga tarbahante nga lalaki nga nagkanayon nga siya pagabatyon. Kini si numero 3 Angel Totong Sabas report live sa Angel Broadcasting News Online. Daghan kayong salamat Sir Berhelio Totong Sambas sa imuhang report. Dili kita kumpiyansa mga ka-angel kung ugaling hulgaon man kita idritso na tog report ngadto sa kapulisan. Ay kuyaw na karon ang panahon. So sunod mga ka-angel atong dawaton ang balita report ni Uncle J. Ferlino Gatmin. Matod pa sa iyang headlines, usa ka foreigner balhog sa prisuhan human nadakpan sa pagpangawat ug pagkaon sa convenience store sa Cagayan de Oro. Sir J. Gatmin, sa imong report, please come in. Nadakpan ang usa ka foreigner human kini nangawat sa hotdog ug corn beef sa usa ka convenience store nga nahimutang sa lapasan ning siyudad sa Cagayan de Oro. Kini nahitabo kagahapong adlaw, Nobyembre 17, 2023 sa may alas 4 sa kadlawon. Ang maong suspitsado giilang si Anasto, usa ka foreigner nga giingong taga Las Vegas, sigo ni alias Jane, diin mao ang tindera sa convenience store. Nangawat sa hotdog ug corn beef ang maong foreigner. Hinungdan nga dali siyang nitaho sa buhatan sa kapulisan aron ma-report ang maong insidente. Matud pa sa mga residente sa maong dapit, kini si Anasto gapuyo na lang sa kadalanan ug gapangawat na lang og pagkaon sa mga tindahan mahitungod dili na kini makauli sa Las Vegas tungod na wala ang passport niini.
Sa kasamtangan, nabalhog na sa prisyon si Anasto alang sa tukmang disposasyon. Gikan diri sa Cagayan de Oro City, Patrol numero 11. J. Firulino Gatmin para sa Angel ay Mata ng Bayan sa Angel Broadcasting News Online. Daghan kayong salamat, Sir J. Ferulino Gatmin, sa imong report. Kay makadto mga ka-angel, ang atong mga kaubanan sa gawas. So, padayon kita alang sa ato ang balitang nasyonal. Nagmeeting sila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o US Vice President Kamala Harris kagahapon nadtong Nobyembre 15, 2023. Gisgutan nila ni Pangulong Marcos Jr. o United States Vice President Harris ang economic ug defense cooperation sa Manila ug Washington. Sigon kay Philippine Ambassador to Washington Jose Manuel Romualdez nga nadayon ang meeting nila Marcos ug Harris. Na sa San Francisco, California si Marcos aron motambong sa 2023 APEC Economic World Leaders Summit. Sa nasangpit nga meeting, subling gipalig-on nila Marcos ug Harris ang lig-on nga alyansa tali sa Amerika ug Pilipinas. Subling gi-insister nila Harris ug Marcos din pulos nga misaad niini nga ipabilin ang internal rules and forms lakip na ang isyu sa West Philippine Sea. Gidawat sad ni Vice Presidente ug Pangulong Marcos ang pagtapos sa usa ka makasaysayang 123 Civil Nuclear Corporation Agreement nga magpalawom sa atong partnership para magmugna og kalibutanong limpyo nga ekonomiya sa enerhiya ug palig-unon ang atong hiniusang saad sa pagpaayo sa seguridad sa enerhiya ug pagduso sa kalibutanong non-proliferation regime. Nakatabang ang partnership nga magmugna og usa ka lig-on, secure ug mapabiling global semiconductor value chain. Sa dili pa kita mo padayon mga ka-angel ato sa ngaylabay sa pikas lawak alang sa dugang mga pahinumdom. Standby mga ka-angel. Naglisod ka ba sa imong pagkatulog o super drain sa tibok maghapon? It is time to add this Mangoes Tea Capsule to your daily dose of wellness. Introducing Mangoes Tea Capsule. Kini dunay panax ginseng, mangosteen, zinc, vitamin E ug tungkat ali nga makatabang sa pagpaligon sa atong immune system ug para usab ma-boost ang inyong energy mga ka-angel. Mangoes Tea Capsule mayo usab sa dunay diabetes, early signs of cancer, stress ug uban pa. Palig-una ang imong panglawas pinaagi sa pag-inom og Mangoes Tea Capsule, 100% effective and FDA approved. Distributed by Firulino Marketing. Gusto mo bang magtrabaho sa abroad? Isip usa ka domestic helper. Panwala ka ikagasto, dili na ka na problema. Ang Legacy Human Resource International Incorporated nagkinahanglan karon og dugang mga domestic helper na dunay edad 24 anyos ngadto sa 42 anyos alang sa mga first timer. 24 anyos naman ngadto sa 45 anyos alang sa mga ex-abroad. Libre ang tanang gastuhon gikan sa imong pag-apply, pag-training, paingon sa Manila, hangtod nga ikaw makaabot sa imong employer gawas sa nasod. Ang Legacy Human Resource International Incorporated nagkinahanglan usab og mga rehistrado og mga kwalipikadong mga nurse alang sa nagkalain-laing lugar gawas sa nasod. Legacy Human Resource International Incorporated may mo sila matawagan sa numero 8376-0787 o sa cellphone number 0905-7751-287. Legacy Human Resource International Incorporated, ang tubag sa imong pangandoy na makapagtrabaho gawas sa nasod. Nagpakita ka ba og cleaning solution
ani ana ang Ferroclean products nga gigaba sa Ferrolino Marketing nga gipanagyahan ni Edgar Ferrolino. Introducing Ferroclean products, ana sila Ferroclean dishwashing liquid, fabric conditioner, Ferrox Place Blanch, car shampoo with wax, detergent liquid and powder, tiles and toilet bowl cleaners, og Ferroclean hand soap. Most effective, most affordable. Pampagaraba sa pagkaon kon appetizer ang imong gipagita, sulay ang sukang pinasarap ni Tiboy. Kini kay organic pure tuba nga ginama sa Ferrolino Marketing. Tilawi di ba makuratan ka sa kalami? Once tasted, always wanted. A product of Ferrolino Marketing, gawang Pilipino para sa pamilyang Pilipino sa presyong maka-Pilipino og mapalit mismo sa Angel Broadcasting Studio. Pag matawagan sa cellphone number 0905-1612006 o 0955-4681376. Evening with God's Presence uban ni Reverend Pastor Fernando Casas og ni Pastora Alili Casas sa Science Assembly of God Church sa Barangay Bugu, Cagayan de Oro City. Makakita og badungog diri lang sa Angel Broadcasting News Online matag Biyernes alas 7 hangtod sa alas 8 sa gabi. Evening with God's Presence. Balik na sab kita mga ka-angel. Oras nato karong udtuha alas 12:47 na sa kaudtuhon. Matod pa ni Edgar Ferrolino, mayong udto Angel Girl, kumbati na po. Matag Sabado jud kita mga ka-angel, no? Magkumbati kita dinhi balita sa udto. Ato dosab ni Ma'am Gemma Rayos, good noon sa atong gwapa nga newscaster. Okay, daghang salamat Ma'am Gemma. Madayon kita mga ka-angel. Alang sa ato ang balitang international. Subli nga na-elect sa iyang pwesto si Prime Minister Pedro Sanchez sa Spain. Nakasiguro na sad siya og 4-seat majority sa 350-seat chamber. Iduso ni Sanchez ang amnesty deal para sa Catalans para dili sila mohawa sa Spain. Kaniadtong Hulyo, midaog ang Conservative Popular Party pero pakyas ang ilang leader nga si Alberto Núñez Feijóo nga mimbuo sa majority. Magalang sa to ang balitang espesyal. Nakatakdang moabot karong adlaw ang pinakabag-o ang ikawalo nga batch sa mga overseas Filipino workers nga nagbalik gikan sa Israel. Ikataho sa Department of Migrant Worker or DMW nga ang ikawalong batch nga naglangkob sa 8 ka hotel workers o 24 ka caregivers nga dunay usa ka baby. Matod sa DMW, lakip ang pinakaulahing grupo dunay 256 ka OFWs ug 9 ka bata ang nakauli na sa nasud sukad nga miulbo ang Israel-Hamas conflict kaniadtong unang bahin sa Oktubre. Miabot ang 32 ka returnees kaganina mga alas 3. Miabot ang 32 ka returnees mga alas 3:15 sa hapon. Nauna na ang gireport sa DMW officer in charge, Hans Kakdak, nga daghan pang mga OFW ang gustong magpabilin bisan sa kasamtangang tensyon sa Israel. Matud niya nga ang gobyerno naghatag og pinansyal og tanan pangkinahanglan tabang sa mga muli nga OFW ingon sad sa mga nagpabilin nga naa sa Israel. Mayong udto sa DI sa amuang barangay kapitan diya sa barangay Pagatpat. Diya si Kapitan Gogoy Babalan, mayong udto kap. Mayong udto sab sa ako ang mga silingan diya sa Pagatpat. Usab sa mga nakadaog nga mga barangay kagawan.
Shoutout usab diha sa Bukidnon, sa Salvation Kadingilan, Bukidnon. Sa ako ang mama nga si Maria Saladaga Bustilio, kaubanan sa iyang mga igsoon. Sa akong mga kaparintihan dahil may udto kaninyong tanan, usab sa ako ang manghod nga si Judine Bustilio. Kay amping-amping mo din ha. Usab diha sa Kadingilan, Bukidnon, mayong udto kaninyong tanan. Og sa ako ang mga kabatch din na sa 2004 batch diha sa Bukbuk National High School. Sa akong mga classmate diha sa una mayong udto kaninyong tanan. Og sa ako ang ati usab diha sa Libuna, Bukidnon, mayong udto. Dayon kita mga ka-angel alang sa atong balitang sports. Napildi ang Philippine Ascals sa atubangan sa ilang Pinoy fans human nga gipildi sa Vietnam 2-0 sa 2026 FIFA World Cup qualifiers sa Rizal Memorial Stadium. Sayo nga nakapuntos ang Vietnam 1-0 sulod sa 16 ka minuto sa first half, inaagi sa goal ni Nguyen Van Tuan. Pag-abot sa second half, gipugos sa Ascals nga makatabla sa dula sa atubangan sa kapin sa 10,000 ka fans nga mitanaw sa dula. Napasulod sa ni Nguyen then back sa Vietnam ang goal sa ilang extra time para hingpit nga silyuhan ang ilang kadaugan sa score nga 2-0. Kalang sa tuang balitang espesyal, usa ka wig maker sa Lagos, Nigeria ang nakatala og bag-ong record tungod sa gihimo niini nga wig nga kapin sa 1,000 feet ang katason. Gikumpirma bag-o lang sa Guinness World Records nga ang wig maker nga si Helen Williams ang bag-ong record holder sa titulo nga longest handmade wig. Human kini nga makabuog wig nga dunay kataas nga 1,553 feet ang inches. Kung ikumpara ang kataas sa wig sa mga pamusong istruktura sa tibuok kalibutan, mas taas pa kini sa Eiffel Tower sa Paris, France. Mas taas ang Eiffel Tower nga 984 feet. Matod kay Williams, miabot siya og 11 ka adlaw ug migasto siya og 2 ka Nigerian naira katumbas sa 131,000 pesos sa paghimo og wig. Aron mamugna kini mogamit siya og bicycle helmet, 1,000 bundles of hair, 12 cans sa hairspray, 35 tubes of hair glue, 1,650 ka hair clips. Walo ka tuig nga nagtrabaho isip professional wig maker si Williams. Kaya niya nga makahimo og 50 hangtod sa 300 ka wigs para sa iyang mga customers. Nagtudlo sad siya sa mga aspiring wig makers sa iyang lungsod sa Lagos. Alang sa atong katapusang hugna sa atong balitang showbiz mga ka-angel. Muundang na sa American rapper nga si Snoop Dogg ang pagpanigarilyo sa iyang social media account. Gibutyag niya ang nasangpit nga desisyon. Matod niya nga gihinabi niya ang iyang pamilya o gikonsidera ang gipangayo nila nga undangan na ang pagpanigarilyo. Gipangayo sad niini sa iyang mga fans na irespeto na lang ang iyang desisyon. So mao kadto mga ka-angel ang naglangkob sa to ang mga balita karong udtuha. Breaking news mga ka-angel, kanhi adali lang mga ka-angel ha, kaya adunay breaking news nga ipasa ka nato karong udtuha mga ka-angel. Oras nato alas 12:55 na sa kahaponon. So breaking news, kanhi kapitan sa Barangay Tablon, Bilikid Ausa na disgrasya, patay
nang gidala sa pribadong tambalan ang kanhi. Barangay Kapitan Bilikid Ausa sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Nahiagom sa disgrasya human mahulog ang gisakyan ni ining sakyanan. Alas 9 sa buntag sa Maynapo, Linamon, Lanao del Norte. Sumala ni Ray Vincent Pastirio sa Linamon MDRRMC. Padulong sa Osami City ang biktima, kuyog ang iyang pag-umangkon ng minor de edad apan pag-abot sa maong dapit. Nahulog ang gisakyan ni ini nga usa ka Hilux pickup. Nakaangkon og dakong kadaot sa kalawasan ang biktima samtang minor injuries lang ang naangkon sa iyang pag-umangkon. Iimbestigahan pa karon sa kapulisan sa Linamon ang maong panghitabo. So, mao kadto ang breaking news sa ex-kapitan dinhi sa Barangay Tablon, mga ka-Angel. Dako kayong pahisubo ikan sa Angel Broadcasting online streaming services, no. Nato matagna ang ato ang kinabuhi, mga ka-Angel. Ang Ginoo ra gyud ang nasayod sa tanan, dinhi ra gyud kita taman, diri ra gyud kutob ang ato ang kinabuhi. Kita'y mahimo, mga ka-Angel. So ang tanan dawaton nato bisan pa man sakit, kitang tanan malambay lamang dinhi sa kalibutan. Kay mga ka-Angel, dagan kayong salamat sa naglantaw kanako sa akong live karong udtuha. Hapit na di ay ang Pasko, mga ka-Angel. 36 days na lang. 36 days na lang, 11 hours, 1 minutes and 24 seconds. So, hapit na, mga ka-Angel, no? Next month na. Maghihap na lang tagikan karon. 36 days na lang. Kailangan kayong salamat kay Ma'am Gemma Rayos, usab kay Edgar Ferolino, kay Sir Jen Mahurinos, usab sa ato ang station manager, no? Ug sa nagtimon ako karong udtuha sa ato ang station director nga si Ryan Sericol Molo. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang pwersa sa Angel Broadcasting online streaming services, nagipangunahan sa ato ang station manager nga si Roskia Chondinia, sa ato ang station director nga si Ryan Sericol Molo, ug sa ato ang chief reporter nga si Sir Tutong Virgilio Sambas. Nabinagyod sa ato ang chief news writer nga si Sir Sin Sulugan. Daghang salamat usab sa ato ang mga reporters nga naghatag og balita matag adlaw. Sila si Efren Celucia, Ma'am Annie V. Alcala, Sir Jerry Bilar, Ma'am Gemma Rayos Ubasa, Edgar Ferolino, Angel Elfie Grande, o sila si Jay Ferlino Gatmi. Ako na lamang si Girly Saladaga Bustilyo, mga ka-Angel. Uban usab kaninyo sa sunod higayon, mga ka-Angel, na usab sa matag Sabado alas 12 hangtod sa alauna sa hapon. Dagan kayong salamat sa inyo ang paglantaw kanako hangtod sa sunod higayon, mga ka-Angel. Dalaygon ang Dios kanatong tanan.